Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Walidhalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi al-hadid. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin, khusus guru kita semua, orang tua kita, Kang Ustaduddin Bahrudin, dan juga pengurus-pengurus yang lain yang hadir pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu bersyukur dan kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita tersajukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah. Di penghujung bulan Syawal ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada malam ini kita mulai lagi mengadakan membuka majlis taklim. Kenapa dibuka? Karena majlis taklim itu sangat penting dalam keseharian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah. Duduk di majlis taklim laksana duduk di taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Mas'ud, "Jaga Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, di mana saja kamu berada, kalau seketemu dengan taman surga, maka mampirlah, duduklah di taman surga." Mendengar penuturan begitu dari Nabi Muhammad SAW, sahabat pada bertanya ke Nabi-Mu, "Ya Rasulullah, apakah ada di dunia ini yang disebut taman surga?" Kata Rasulullah, "Taman surga di dunia banyak. Di mana letaknya, di mana tempat diadakan majlis taklim, itu adalah taman-taman surga." Kata Rasulullah SAW. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau mata kita mampu menembus wawasan yang dalam, kita berangkat dari rumah ke tempat taklim, ke tempat ngaji. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan sesungguhnya hakikatnya telapak kaki kita tidak sempat menginjak tanah, selalu ada di atas sayap malaikat. Itu karena mulianya taklim. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Kenapa taklim begitu mulia menurut Rasulullah SAW? Karena ilmu pengetahuan itu kunci dari segala sesuatu amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
amal ibadah yang kita lakukan kalau tidak disertai dengan ilmunya, maka mustahil amal itu akan diterima oleh Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka dengan itu di sisi lain, tahun-tahun belakangan ini saya merasa berbahagia, berbunga-bunga melihat antusias himmah jamaah untuk ibadah. Belakangan ini umat Islam kalau diajak ibadah, masya Allah, antusias, semangat. Saya contohkan di Muara Baru, satu RW itu ada 19 masjid. Satu RW 19 masjid. Wajar di Muara Baru satu RW di 19 masjid. Kena Indonesia ternyata kemarin sebelum Ramadan itu dijelaskan, menurut hasil survei, bahwa Indonesia negara yang memiliki masjid terbanyak di dunia. Sampai Arab Saudi pun pusat kegiatan agama, pusat Islam di Arab Saudi, masjidnya tidak sebanyak di Indonesia. Indonesia negara yang memiliki masjid terbanyak sedunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi himmahnya umat untuk beribadah, terutama sholat Jumat. Saya cek di Muara Baru saja, satu RW yang memiliki 19 masjid itu kalau Jumat masjid semuanya yang 19 itu penuh sampai keluar. Bahkan sampai ke gang masih ngampar karpet, ke gang masih ngampar terpal, karena di dalam masjid di lantai 1, lantai 2 sudah tidak mampu menampung jamaah, dan itu berlaku setiap Jumat jamaah sampai keluar. Urasan ibadah alhamdulillah. Tapi saya sedih terhadap jamaah ini, urusan ngajinya, urusan taklimnya, urusan ilmunya. Jamaah yang sebanyak itu kalau giliran diajak ngaji, itu paling masuk 10% dari jamaah yang banyak tadi. Padahal mereka tidak sadar bahwa suksesnya ibadah itu karena ngaji, suksesnya itu karena ilmu, dan ilmu itu bisa diperoleh dari pengajian, dari majlis taklim. Hadirin rahimakumullah. Pada suatu hari Rasulullah SAW mau masuk ke masjid. Terkejut di depan pintu masjid bertemu dengan sosok iblis. Rasulullah SAW bertanya, "Kamu iblis kan?" Kata iblis, "Iya ya Rasulullah, saya iblis." Kata Rasulullah, "Tumben kamu ada di depan masjid?" "Iya ya Rasulullah." "Buat apa kamu di sini?" Kata iblis, "Saya mau menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid." Kamu mau menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid, tetapi kamu adanya di luar masjid, bagaimana mungkin? Kalau mau menggoda, masuklah ke dalam masjid. Apa kata iblis? "Saya takut sama orang yang sedang tidur di masjid." Kata Rasulullah, "Dasar kamu iblis, bikin bingung saja. Sama orang yang sedang sholat, sedang dengan Allah, sedang dialog dengan Allah, sedang ngobrol dengan Allah, sedang mi'raj dengan Allah, kamu berani menggodanya, tapi kamu takut sama orang yang lagi tidur. Kenapa alasan itu?" Kata iblis, "Menggoda orang yang sedang sholat sesungguhnya gampang ya Rasulullah. Tapi nanti ketika saya menggoda orang yang sedang sholatnya hancur dengan godaan saya, tiba-tiba bangun orang yang tidur, sedangkan orang yang tidur itu alim, sedangkan yang orang tidur itu berilmu, nanti diperbaiki lagi sama dia, percuma perjuangan saya tidak ada hasilnya." Maka dari situ timbul nada hadis yang agak ekstrim didengarnya, tapi ini Rasul yang menyampaikannya. Apa kata Rasulullah SAW? "Naumul alim khairun min ibadatil jahil."
Artinya tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka dengan demikian saya harapkan setiap malam Senin, setiap malam Kamis, yuk kita kumpul di sini dalam rangka majlis ta'lim, kita belajar mengajar, sama-sama belajar. Saya juga belajar mengajar, sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena dalam ta'lim itu banyak sekali pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pernah kita temukan, Rasul menjamin, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, idza ta'allama baban minal ilmi, apa dia mau belajar satu bab saja dari ilmu, satu pasal saja dari ilmu, pasal apa saja, bab apa saja, amila bihi aw ya'mal, apakah pasal ilmu itu dipraktekkan atau tidak? Apakah pasal ilmunya itu diamalkan atau tidak? Apakah pasal ilmunya itu direalisasikan atau tidak? Seperti kita mempelajari bab haji, tapi mudah berangkat haji. Seperti kita mempelajari zakat mal, tapi belum nasib, belum nisab, belum hal untuk mengeluarkan zakat mal. Rasulullah SAW mengatakan masawaro, mau diamalkan atau tidak yang dipelajarinya, maka kata Rasulullah SAW, khairun min alfi rak'atin tatawwu'an, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Jadi dulu kita di majlis taklim ini setiap malam dari maghrib sampai isya dengan waktu yang singkat, sesungguhnya hakikatnya sudah dapat pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Dan sholat sunnah 1000 rakaat itu butuh waktu berapa lama? Kalau boleh saya tanya, jamaah yang ada di sini, ada nggak yang pernah melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat? Jawabannya sebenarnya sudah tahu. Jangankan untuk melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, kemarin aja bulan Ramadan sholat sunnah 23 rakaat, kan cari imamnya yang cepat. Masyarakat biasanya ngabuburit asal nengok-nengok ke masjid, keliling masjid, cari imam yang mana, imam yang cepat. Itu baru 23 rakaat, apalagi 1000 rakaat mustahil kita lakukan. Tapi dengan duduk di majlis taklim, insya Allah itu jaminan dari Rasulullah SAW. Itu duduknya saja, duduknya saja. Apalagi yang kita pelajari di sini fikih. Sah dan tidaknya sholat kita itu tergantung fikihnya. Diterima atau tidaknya ibadah kita tergantung syarat dan rukun sholatnya. Diterima pahalanya ibadah kita itu tergantung syarat dan rukun ibadah itu sendiri sesuai aturan yang ada di dalam kitab ini. Maka fikih sangat penting kita pelajari. Bahkan di zaman sekarang ini banyak orang yang overload mempelajari ilmu tasawuf tanpa mempelajari ilmu fikih terlebih dahulu. Itu nanti sesat. Karena tasawuf itu ada tingkatan dari fikih. Tidak mungkin langsung masuk ke SMA kalau tidak lulus SMP-nya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang kita pelajari adalah kitab suci Al-Quran, tafsir Jalalain. Bagaimana dengan tafsir? Bagaimana dengan Al-Quran? Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian umatku, kata Rasulullah, adalah umat yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya Al-Quran. Ta'allama Al-Quran, belajar Al-Quran, wa 'allamahu. Kalau kita sudah menguasai
tajwidnya, menguasai makharijul huruf dan lain sebagainya. Anda mau ajarkan kepada orang lain, itu adalah orang yang terbaik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa menjadi orang yang terbaik? Karena ketika kita duduk di majlis taklim mempelajari Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bagi orang yang belajar Al-Quran, membaca satu huruf, mempelajari satu huruf, maka akan dapat pahala 10 kali lipat. Tetapi satu huruf itu bukan alif lam mim. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim adalah 3 huruf. Karena di dalam alif lam mim ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Jadi membaca alif lam mim itu sudah kita punya 30 pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kita pelajari setiap kali belajar, kalau Al-Quran itu kira-kira pernah dihitung berapa huruf yang kita baca dalam satu kali belajar. Alhamdulillah, itu belajarnya. Belum lagi dalam majlis taklim itu tangan kita punya pahala memegang Al-Quran. Ketika kita lihat Al-Quran, mata kita punya pahala melihat Al-Quran. Ketika kita mendengarkan penjelasan, kuping kita punya pahala mendengarkan penjelasan Al-Quran. Ketika kita baca, maka mulut kita punya pahala membaca Al-Quran. Itu Al-Quran saja. Belum lagi pahala duduk iktikafnya, belum lagi pahala silaturahminya, belum lagi pahala salamannya antara kita, belum lagi pahala dan lain sebagainya. Dalam satu titik majlis taklim itu memiliki pahala yang bertumpuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita niat akan selalu hadir di majlis taklim, Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dibarokahkan hidup kita, serta orang-orang tua kita yang telah mendahului kita mendapat ampunan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga guru-guru kita yang kitabnya kita pelajari, yang kitabnya kita baca setiap malam Kamis, mudah-mudahan beliau-beliau meridhoi kita dan kita menjadi santrinya di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syarrillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بيني وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل من وصحبه أجمعين وإنا قد جمعنا الأنبياء والعلماء والفقهاء المحدثين والنحويين الصرفيين والقراء والسرين شيخنا إلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صراط كل ولي وولية لله تعالى من مشارقنا إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن شرقها إلى بحرها وإنما كان وكان بين بعلمك وارحمهم يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم صلى الله عليه وسلم.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الوحيد. Silahkan sebut arwahnya masing-masing dengan ibu Nabi Muhammad bin غفر الله لنا ولهم ببركة إخوان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هدى من رحيم أولئك هم المفلحون. وإنه إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود. لا إله إلا الله حي باقى. لا إله إلا الله حي معبود. لا معبود بحق إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه كلمة خفيفة باللسان وثقيلة بالميزان وحبيبة للرحمن وهو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بالعظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بالعظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بالعظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل وعوصل ثواب من قرأ له من كلامك القديم وما هذا له من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تلونا وما صلينا مهدينا وقدمنا خصوصا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته وأهل بيته من حضرة خليفة رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأخواننا وأخواتنا ولمن له وارحم علينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبورهم وقبورهم روضة من الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهم غفرة بالخيرات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم حسن مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة وسهل أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل لنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد والجنة في العلم وغربة في الرزق وتولى بعد الموت ورحمة من الموت توبة بعد الموت وهون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والأرض عند الحساب ربنا وصلنا وسلم وانت لنا وارحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 وبها سبحانك اللهم تحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نسألك باسم القبول dengan ini kaum muslimin Allah itulah yang dapat saya sampaikan masih di bulan Syawal. Saya mohon maaf lahir dan batin, kurang lebih yang dimaafkan. Bila itu hidayah.